بزخونة قطامي أب هيوتنا زأتو سبات أو زخونة جزي جن جيجا ويقع الرونج مخانم فليتنا يوم جندما استيل حاورنا يوم ننبر لنا نمن تأيو نعنا خمزي خوننا فلتنا اتنهوم زلنا فقري مليسون كونا خمزي خولنا فلتنا نعقوم تشكيمنا يوم ننبر كم زلنا دا فلتناس كن حاورنا يوم ننبر كواتم مفلاي أبينا نمن تأيو نما عند خواقعكم أبز حلفة سومن نمن تأيو مزي قبوهم سبات أفقر نودق إلى أواقعكم نيرا بتخطاتالي أو زيناي سبات أبزحات أفكارت بفلاي زرقي بهارتاتنا قرفنا سلن خير زلنا إزدقا قبولكم زلخنا زي قبوهم سبات يوم فقر خنلقسو لهم زقبو عين السبات يكونون كندما نحنا بفقرهم ودقنا نمن تأيو زبل نقر أبز حلفة سفح بالزبالة سريح لكم نيرا إيه تمليسكم اسمع تخليكم لما عنتقل زوم سبات زياتهم كنا فقرهم كلنا رونغ ديوم طعيات ديوم بقى أنا صبقات مسيلهم سلال تسمعنا لخونا لحاوقوا ماسكم كيك قالوا عيسى لزرخبنا يوم أفكرنا يوم فوتينا يوم قريبنا يوم بحدار بفقر بتشاي كونن بستفعل عليه ركب كخوني خيليو كترؤيم كل خبط عم همبل بوتنشالهم يرئينا بزحنا قري قورمو كن مستقرارنا قن كالي إسابات كوينو ويدما نرخبو دعو خازم سبات زياتهم كم يجرنا إنا خنرح نخيل لما عنتقن ولا جيجا مخانم نافلتنا يوم فقر خزقبهم عين السبات كم زي خون دافلتنا يوم حسوت مخانم دافلتنا يوم حبيرنا يوم نصنح كواتم مفلاي أبينا لمن تأيزبل لما عنت ملسخنا ولينا مالت يوم حبيركم تصنح أنا هيلن هفتي إيه سنة يتصنحيت قدماي مستوم جيجا ويخعرون زخون سبات كنصنح زقبرنا تسفالو أما جمري أكبابي نحلفو مومين تتاتلو يخع هم وتاتلو حبيرنا نبلع حبيرنا نستي سباتاي نفرحن سباتاي نسكفن سبرئينا ينبلن كم دستنا بنصانت مستوم سبات ساتم نقرب نساتمون بنصانت يوم زقربنا أب قدم سبي خبرنا لو زخون هوتيل كن أتخلنا قدمي هونا لكنا خن أتخلنا قدمي هونا كوتاس أو أمورنا زترف وزحات عينت مومين تتات يقمطنا بدحريو أتي صبق مومنت تاي قبرنا يمسلكم دنقت موصا مخاد مفلاي يأوينا مالتيو مخنياتو لبنان أأمورنان نخلتيهم سلازفلالي زلو لبنا صنح خبلك يخيليو اتناي قدم حجيز رأخايو فقركو تمليسو خمص يخيليو سلازي صنح زبل سمعت كسمعنا يخيليو أأمورنا دما كالكوليت دي تفلطوا ياخم بتعامي كالكوليت زقبر الناتاي كلنا يخيلي السلالة أي بس يكون يبدلك كو يزلو كم زي كو يزقبرك زلنا بلا نيجاتيف نغرات نخرئنا خغبر يخيليو سلازي اكلتي وعلو قرጭታት سلازي فطر نحنا سلام نسئنا لنا مالتيو دنقت نخينوص زغبرنا للا زحلوف تاريخاتنا ايو مستم نفكرهم سبات زحلفنا اي تاريخات تولا خاواتهم ويخع دنقت خاواتهم كينوص كينفليوم زمص ويخع زحشه غزي فيوتشر كينرئي كغورنا يخيلو ايوم مالتيو هابون مبصعاتات ون ويخع بروميسات كالو أفتناي فقر جزء تكون كلها زي أتلك بروميس يلن زي خجبرلك إيه زي خجبرلك إيه وزي نجارات بروميسي أتي ويخ عمل ساعاتي أتي زي تاتن وعلو بتسفان خد صبي سلاز جوركم مستسوسو كتصنحوا جوركم يخليه مالتي سلازي كان حدث من خيط فلي زجوركم أتو زحلفكم وصبوا من تاتنا مبصعاتات كأودما زو old version زخنا نايت سببون نختنا فقوه سلاز جبركم يو أتزجرمكم جن أتي old version ويخعت زي حلفة سب أتقينوا وزنا برسب أتحزز اللو ما الناس زي كونس أتي أفقرنا جزء زرقي الناس نبرة سب فيك سلازخنا نعنا مانبليت نمجبر كريت زجوروا ويخع ماسكم سلازخنا نحنا دما نفتنا هيك قدم سب نخن ملسو ويخع خسب زبلسو نصبه إذا دما هيوتنا زبلع أفتح ما relationship يقع attachment وشتي أتينا نوعلو نخنصنح زجورنا حدا مخنياتون إذا إيو مالتيو تزحزن جن أتي old versions بهالو يقعتي زتصنح مان الناس نايت سيف جن فيكيو ماسكيو حق أنياون أي خونن أفتح جزي صنح نحلف هذا نبرنا قداي هانيمون فيز تبهال بق أفتح فوق روش تقينك الطريقهم نجارات مالتيو دحار ماسكم كوتو خلوه جن فتصوم مستحز اللو وسب حد عينته يكونن سلازي إذا سبزي بمصباي بتسفى سلنصنح يمزحت إجازة مس جيجا مزخونو سبات حبيرنا نصنح
ማለት እዩ ካልኣይ በይንኻ ከይትኸውን ወይ ድማ በይና ከይትኸውን ምፍራሕ እዩ ጽምዋ ካብ ልቢ ምስባር ኣዝዩ ዘሕምምን ዘፍርሕን ክስተት እዩ ሓደ ግዜ ጽምዋ ኖርማል እዩ ዝመስለና ወዶ ግን ሓደ ሰብ ጎዲእና ካብ ዝኸደ ብላዕሊ እቲ ጽምዋ ክጎድአና ይኽእል እዩ ማለት እዩ you think like ካልእ መን እዩ መኸፍቅረኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብኡ ዝበለፀ እሞ መን እየ ክረክብ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ሃይ ከመማረፅ እኒአኒ ናበይ እየ ክኸይድ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ እቲ ጽምዋ እቲ ፍርሒ ጽምዋ ናብዞም ከምዚኦም ዓይነት ሓሳባት ንኽትኣቲ ክገብረካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ፍርሒ እዩ ኣብ መፃወዲ ኣእትዩ ምስቶም ጌጋ ወይ ከዓ ምስቶም ትኽክል ዘይኮኑ ሰባት ክንፀንሕ ዝገብረና ሳልሳይ ድማ ስምዒታዊ ኢንቨስትመንት ይበሃል when you give so much ክትገድፎ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሳንክ ኮስት ፋላሲ ይበሃል ኣብ ዝኾነ ሰብሲ ልዕሊ ዓቕን ዝኾነ ኢንቨስት ትገብር እሞ ብድሕሪኡ ክትገድፈካ ወይ ከዓ ክትገድፎ ዝኣበየካ ሰብ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኣ እውን ድሕሪ እዚ ቀፂለ ክሰርሐልኩም እየ ሳንክ ኮስት ፋላሲ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ብዙሓት ፍቁራት ናይ ብዙሓት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ስራሕ እውን በተለይ እዚ ነገር እዚ ኣብ ስራሕ እውን ንብዙሓት ሰባት ንድሕሪት ዝጎትት ጉዳይ እና ኣብ ቀፃሊ ከዋግዐኩም እየ ማለት እዩ ነቲ ትፈትውዎ ሰብሲ ብዙሕ ነገርኩም ትህብዎ ብዙሕ ነገርኩም ኢንቨስት ትገብሩሉ ብድሕሪኡ ግን ሮንግ ሰብ ምዃኑ ትፈልጥዎ ወላ ኮይኑ ግን ከይትገድፍዎስ ብዙሕ ነገር ጌርኩምሉ ኢኹም ስለዚ ካብቲ ነገር ከይትወፁ ወይ ድማ ኣብቲ ሮንግ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ንኽትፀንሑ ዝገብረኩም እውን ሓደ ጉዳይ እዚ ስምዒታዊ ኢንቨስትመንት እዩ ማለት እዩ ብኻሊእ ጉዳይ ፋይናንሻሊ ገለታት እውን ኣለዎ እንድዩ እሱ ብቐፃሊ ሰፊሕ ከዋግዐኩም እየ ራብዓይ ከዓ ምድንጋር ፍቕርን ኣታችመንትን ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ፍቕርን ኣብ መንጎ ኣታችመንት ወይ ድማ ምትእስሳርን ዘሎ ነገር ኣይንፈልጦን ካባየ ጀሚሩ ሰባት ዘፍቀርክዎም ዝመሰሉኒ ሰባት ነይሮም ግን ድማ ኣየፍቀርክዎምን ነይረ ኣታችመንት እየ ምስኦም ክሬት ገይረ ነይረ ብዝተፈላለየ መንገድታት ምስቶም ሰባት ሳቶም ዝኾነ ቦንድ ፈጢረ ነይረ ስለዚ ኣብ መንጎ ፍቕርን ኣብ መንጎ ኣታችመንትን ወይ ከዓ ምትእስሳርን ዘሎ ኣፈላላይ ብሰፊሕ ለማዓንቲ ከዋግዐኩም እየ ብደንቢ ጌርኩም ከምትሰምዑን እውን ተስፋ ይገብር ኣብኡ ተለኹም እውን እዚ ቪድዮ እዚ ተመችዩኩም ተኾይኑ ላይክ ግበሩ ኢኹም ናብ ካልኦት ክባፅሕ ድማ ሼር ግበሩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ ስለዚ ናብዚ ኣፈላላይ ፍቕርን ኣታችመንት ወይ ከዓ ምትእስሳር ክንኣቲ ከለና ፍቕሪ ብተፈጥሮኡ ነፃ ዝኾነን ሰላም ዘለዎን ዕረፍቲ ዘለዎን እዩ ኣታችመንት ወይ ከዓ ምትእስሳር ተኾይኑ ከዓ ቃንዛ ዘለዎ ፍርሒ ዘለዎ ምድንጋር ዘለዎ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ኣብቲ ፍቕሪ ክትከውን ከለኻ እቲ ዘፍቅረካ ኣካል ወይ ከዓ ፍቕሪ እንታይ ይብል ይመስለኩም ንዓኸይ ክሐጉሰካ እየ ዝደሊ ንዓኻ ክሐጉሰካ እየ ዝደሊ ወላ ንዓይ ደስ ይበለኒ ግን ንስኻ ሕጉስቲ ክትኮንለ እየ ዝደሊ ንስኻ ክትስሕቕለ እየ ዝደሊ ዝብለለዎ ሓቂ ሓደ ሰባት ሰበይቶም ወይ ከዓ ሰብኣዮም እቲ ዝገብርዎ ነገር ደስ ለይክብሎም ይኽእል እዩ ንዕኦም ኢሎም ግን ይገብርዎ እዚ ብኔጌቲቭ ምንም ነገር የብሉ በቃ ኣይጎድኦም እዩ ግን ምንም ዓይነት ቤኔፊት ግን ንዕኦም የብሉን ስለዚ ነቶም ዝፈትውዎ ሰባት ክሐጉሱ ዝፍትኑ እዮም ኣብቲ ኣታችመንት ወይ ድማ ኣብቲ ምትእስሳር ፍቕሪ ወይ ከዓ ብምትእስሳር ዝተፈጠረ ፍቕሪ ክኸውን ወይ ከዓ ርክብ ክኸውን ከለኻ እንታይ ይብል ይመስለኩም ኣይ ካንት ሊቭ ዊዝኣውት ዝብል ማለት እዩ ይፈትወካ እየ ብዘይ በኣኻ ዝነብር ኣይመስለንን ብዘይ በኣኻ ዝትንፍስ ኣይመስለንን ብዘይ በኣኻ ብሂወት ዝቕፅል ኣይመስለንን ንስኻ ኩሉ ነገር ኢኻ ገለታት ዝብሉ ብጣዕሚ መጨናነቕቲ ዝኾኑ ቃላት ዘውፅኡ ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልኩኹም ፍቕሪ ሰላማዊ እዩ ነፃ እዩ ግሮው ዝገብር ወይ ከዓ ዝዓቢ ድማ ብሪስፔክት ብትረስት ብቾይስ እና ብኬር እዩ ብምክብባር ብምትእምማን እርሰ በርስኻ ብምትሕልላይ ከምኡ ድማ ብምርጫ እዩ ዕድል ይህብ እዩ ነፃነት ኣለዎ ሰላም ኣለዎ ምንም ነገር ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኣጥቢቑ ዝሕዝ ወይ ከዓ ዘጨናንቕ ዓይነት ኣይኮነን ኣብ ምትእስሳር ክኸውን ከሎ ግን ፍጹም ካብቲ ፍቕሪ ዝበሃል ዝተፈለየ እዩ it grows from insecurity dependence ከምኡ ድማ fear of the losing someone ዝበሃል ዝኾነ ሰብሲ ከይትስእኖስ ናፈራሕኻ እትነብሩ ዓይነት ናብራ ክኸውን ከሎ እዚ ኣታችመንት እዩ ዝበሃል ምንም ምስ ፍቕሪ ዘተሓዞም ነገር የለን ኣብቲ ትክክለኛ ፍቕሪ ተኮይኑ ወይ ድማ ኣብቲ ፍቕሪ ተኮይኑ ክልቲኦም ሰባት ተመራሪጾም ተነጋጊሮም ወሲኖም ዝኣትይዎ እዮም ኣብዙ ኣታችመንት ክኸውን ከሎ ግን ካብ ዝኾነ ነገር ንምሕባእ ፅግዕተኛ ንምዃን ወይ ድማ ከይትስኡነ ኢልካ
ብቻ ኣለኩም حقي ጥዑይ ዘይኮነ ዓይነት ቦንድ ዝፈጥር ወይ ከዓ ሪሌሽንሺፕ ዝፈጥር እዩ ማለት እዩ ስለዚ አታችመንት ብዛዕባ ኮኔክሽን ዘይኮነስ ብዛዕባ ኢሞሽናል ዲፔንደንስ እዩ ማለት እዩ በቃ ስምዒታዊ ጽግዕተኛ እዩ በቃ ብዘይ ንሳቶም ዘይነብር ይመስለና ንሳቶም ተይሞይቶም ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ተገጢምዎምሲ ኣነ ኮ ክነብር ይኽእል ንብል ወፂና ክንበር ሓደ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ዝውግዕ ነገራት ኣለዉ ሓቂ ተደጋጋሚ ዝተኣሰረ ሰብሲ ወይ ከዓ እንስሳ ኣሲርካዮ ነርካ ንነዊሕ እዋንስ ፈቲሕካዮ ንባዕሉሲ ዝተኣሰረ ክመስሎ ይኽእል እዩ ገለታት ዝብሉ ነገራት ኣለዉ በቃ ኦልሬዲ ዲፔንድ ኮይኖም እዮም ኣብቲ ነገር እሱ ኦልሬዲ ኣእምሮኦም እሚኖምዎ እዮም በቃ ብዘይ ብኡሲ ኣነስ ምስ መን እዮም ክነብር ኢላ ተኣምን ወይ ድማ ይኣምን እሞ በቃ ጽግዕተኛ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ፍቅርን ኣብ መንጎ ኣታችመንትን እውን ብጣዕሚ ሃይ ዝኾነ ዲፈረንስ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣበየናይ ፍቅሪ ኢኹም ዘለኹም ኣበየናይ ፍቅሪ እየ ዘለኹ ኢልኩም እውን ባዕልኹም ክትምርምሩ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ምትእስሳር ምስ ፍቅሪ የጋግይዎ ወይ ድማ ይሓዋውስዎ እዮም ፍጹም ግን ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ሕዚ ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ቱ ስምዒት ዘለኩም ሰብ ናይ ብሓቂ ግን ብኸመይ እየ ዘፍቅሮ የፍቅሮ ድየስ ወይ ለዝኾነ ኣታችመንት ክሬት ገይረኒ ኢኹ ገለ ልብል ነገር ፈሊኹም ፍረጥ ኢኹም እዚ ተፈሊጥኩም ኣብ መንጎ ኣታችመንትና ኣብ መንጎ ፍቅሪ ዘላ ፈላላይ ተፈሊጥኩም ለላ ነፃነት ኣለኩም ሂል ንምግባር ማለት እዩ ካብቲ ዘለኹምዎ ነገራት ንኸድሕነኩም ወይ ድማ ሂል ክገብረኩም እውን ይኽእል እዩ ብሳይኮሎጂ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ከዓ ፍቅሪ ኮኔክት ዝገብር ብሴኪዩር ኣታችመንት ኢሞሽናል ሬጉሌሽን ከምኡ ድማ እዚ ሓባራዊ ዝኾነ ጥቕሚ ወይ ድማ እዚ ሙቹዋል ሳፖርት እውን ብሙቹዋል ሳፖርት ግሮው ዝገብር ወይ ከዓ ኮኔክት ዝኸውን እዩ ኣፍቲ ኣታችመንት ክኸውን ከሎ ግን ካብ ዘይደሓነ ቁስሊ ካብኡታት ጀሚሩ እዩ ኮኔክት ዝኸውን ከምኡ ድማ ካብ መጨነቕቲ ዝኾኑ ኣታችመንትታት ዝፍጠር እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብኡ እዩ ዝመፅእ እዚ ኣታችመንት እዚ ፍቅሪ እዚ ማለት እዩ ካብኡታይ ክፈጥር ይኽእል እዚ ጽግዕተኝነት ይፈጥር ቅንኣት ይፈጥር ፍርሒ ይፈጥር ከይትነጽጎም ከይተግልሎም ከይትገድፎም እናፈራርሐ ወይ ከዓ እናፈራሕኻ ንኽትነብር ዝገብር እዩ ማለት እዩ ኢማጂን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ሓደ ወዲ ተባዕታይሲ ርግቢት ይፈቱ እዩ ከዓ ዑፍ ይፈቱ ኢና ንሕሰብ ነታ ርግቢ ዝፈትውዋ ተኾይኖም የምፅኡ ይሕዝዎ ኢዶም ሞ ብድሕሪኡ ዝፓልሙ ወይ ከዓ ኢዶም ከፊቶም እዮም እንተ ዝገብርዎ ብድሕሪኡ እዛ ዑፍ ወይ ከዓ እዛ ርግቢ ሴፍ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ሴፍ ፕሌስ ኮይን ተተሰሚዕዋ ነፃነት ተተሰሚዕዋ ነፃ ኮይና ኣብ ኢዶም ክትንቀሳቐስ ትኽእል እያ እንድሕር ነፃነት ዘይሃብዋ እንድሕር ጭምቕምቕ ዘብልዋ ኮይኖም ንሳ እውን ከይትነፍር ንሳቶም እውን ከይለቅዋ ዘይጨናነቕዋ ተኾይኖም ግን እቲ ትኽክለኛ ዘይኮነ እዩ ማለት ስለዚ ፍቅሪ ክኸውን ከሎ ከምቲ ሓንቲ ርግብስ ኣብ ኢድካ ሒዝካሲ የእጅህ መዳፍ እንታይ ዝበሃል ናይ ኢድካ እዚ ግልፅ ኣቢልካ ነፃነት ከምሃብ እዩ ኣብ ኣታችመንት ተኾይኑ ግን ታበርዶ ወይ ከዓ እዛ ርግቢ ትፈትዋ እኮ ኢኻ ብድሕሪኡ ግን ጭምቕ የብልዋ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ይጉድኡ እሳቶም እውን ከይትኸዶም ይጨምቅዋ ሞ እቲ ጉዳይ ይርእይዋ ኣለዉ ግን ክለቅዋ ይኽእሉን ከምዚ ዓይነት ክኸውን ከሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍቅርና እውን ከምዚ እዩ ብጣዕሚ ንፈትዎም ሰባት ተኾይኖም ብጣዕሚ ኢና ነፃነት ንህቦም ብጣዕሚ ነፍቅሮም ሰባት ተኾይኖም ሰላም ኢና ንህቦም ዕረፍቲ ኢና ንህቦም እንድሕር ካብ ዘይደሓነ ቁስሊ ዝተልዓለ ርክብ ወይ ከዓ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ዝኾነ ቦንድ ክሬት ጌርና ምስ ተሓቢርናዮ ዘለና ሰብ ግን ንዕኦም ነጨናንቆም ንባዕልና ንጨናነቕ ሰላም የብልና ዕረፍቲ የብልና ኩሉ ግዜ ከይገድፉና ንፈርሕ ኩሉ ግዜ ከይንፈላለ ንፈርሕ ብዘይካ ንሳቶም ዘይንነብር ይመስለና እዚታት ሒዝና ንቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብዙሓት ፍቁራት ልቢ ዝስበር ዘሎ ፍቅሪ ስለ ዝተበላሸ ወይ ድማ ስለ ዘይተፋቐሩ ወይ ገለ ይኮነን እቲ ፍቅሪ ወይ ከዓ እቲ ሪሌሽንሽፕ ብሬክ ዝገብር ዘሎ ናይ ብዙሓት ሰባት ልቢ ዝስበር ዘሎ ኣታችመንትና ፍቅሪ ማዕረ ገይሮም ስለ ዝወስድዎ እዩ ወይ ድማ እዚ ኣታችመንት ፍቅሪ ከም ዝኾነ ፕሪቴንድ ስለ ዝገብር እዩ ስለ ዘምስል እዩ ብፍጹም ኣታችመንት ፍቅሪ ክኸውን ኣይኽእልን بدنب سمعكم إنكم إلا ويقع ترديكم إلى تسفاي جبر لذي بزحات سبات قدمينا بسرح مقتاونا قدمنا فقر مقتاونا قدمنا بحدار مقتاونا قدم مزخونه سب ناو زخونه عينه ركب مقتاونا تأيينا ذا سب يفكرو دي وزخونه ነገር يكريت ገይረ ዘለኹ አታችመንት ዱ ይፍቅሩ እዩ ምትእስሳር ዱ ገለዝብል بدنب ገይርኩም ክትፈልጡ ክትክእል ኣለኩም ማለት እዩ ንለማዓንቲ ዝነበረን ዛዕባ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻለ ድማ ብዛዕባ ሳንክ ኮስት ፋላሲ بدنب ገይረ ከዋግዐኩም እየ ዝተወሰነ ከጠቕመኩም እየ ስለ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሽዑ ድሓን ፀንሑ